بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم تفسیر ابن کثیر ضیاء القرآن کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 59، 60، 61، 62، 63، 59، 60، 61، 62، 63۔ اِنَّا مَثَلَ عِیسیٰ عِندَ اللہِ کَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ فَلَا تَكُن مِنَ الْمُمْتَرِينَ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَاصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ۔ ترجمہ: بے شک مثال عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی مانند ہے۔ بنایا اسے مٹی سے، پھر فرمایا اسے ہو جا تو وہ ہو گیا۔ اے سننے والے، یہ حقیقت کہ عیسیٰ انسان ہیں تیرے رب کی طرف سے بیان کی گئی ہے، بس تو نہ ہو جا شک کرنے والوں سے۔ پھر جو شخص جھگڑا کرے آپ سے اس بارے میں اس کے بعد کہ آ گیا آپ کے پاس یقینی علم، تو آپ کہہ دیجئے کہ آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹوں کو بھی اور تمہارے بیٹوں کو بھی اور اپنی عورتوں کو بھی اور تمہاری عورتوں کو بھی، اپنے آپ کو بھی اور تم کو بھی، پھر بڑی عاجزی سے اللہ کے حضور التجا کریں، پھر بھیجیں اللہ کی لعنت جھوٹوں پر۔ بے شک یہی ہے واقعہ سچا اور نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور بے شک اللہ ہی غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ پھر اگر وہ منہ پھیریں تو اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے فساد برپا کرنے والوں کو۔ تفسیر: اِنَّا مَثَلَ عِیسیٰ عِندَ اللہِ، یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا بیان فرمایا ہے۔ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ہے کہ جس طرح اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، اسی طرح اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اور جو ذات آدم علیہ السلام کو ماں باپ کے بغیر پیدا کرنے پر قادر ہو، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو باپ کے بغیر پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام باپ کے بغیر پیدا ہوئے تو نصارہ نے ان کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دے دیا، تو حضرت آدم علیہ السلام کو بدرجہ اولیٰ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہونا چاہیے، کیونکہ باپ اور ماں دونوں کے بغیر پیدا ہوئے تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دینا بلا اتفاق باطل ہے، تو نصارہ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہنے کا بطلان بالکل ظاہر ہے۔ یہ تو صرف اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے لیے اپنی قدرت کا اظہار فرماتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو مذکر و مؤنث کے بغیر پیدا کیا، حضرت حوا کو مؤنث کے بغیر پیدا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مؤنث سے مذکر کے بغیر پیدا کیا، اور باقی تمام مخلوق کو مذکر و مؤنث سے پیدا کیا اور کرتا ہے۔ اس لیے سورہ مریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا وَلِنَجْعَلَهُ آیَاتًا لِلنَّاسِ، سورہ مریم، اور مقصد یہ ہے کہ ہم بنائیں اسے اپنی قدرت کی نشانی لوگوں کے لیے۔ اور یہاں ارشاد فرمایا اے مخاطب، یہ حقیقت تیرے رب کی طرف سے ہے، تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جا۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، یہی حق ہے، اسے قبول کرنے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں، اس لیے اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس حقیقت سے انکار کرنے والے سے مباہلہ کریں۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، مباہلہ اور اس کی ماں قبل آیات کا شان نزول یہ ہے کہ نجران سے عیسائیوں کا ایک گروہ مدینہ طیبہ آیا، یہاں آ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بحث و تمہیز کرنے لگے اور اپنے عقیدے کے مطابق ان کو خدا کا بیٹا اور معبود قرار دینے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کی ابتدائی آیت نازل فرمائی۔ ابن اسحاق اپنی مشہور سیرت کی کتاب میں لکھتے ہیں، نجران کا ایک وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جو 60 افراد پر مشتمل تھا۔ ان میں سے 14 افراد بڑے معزز اور ان کے سردار تھے، جن کے نام یہ ہیں عاقب، عبد المسیح، السعید، الاہم، ابو حارثہ بن علقمہ، ابو بکر وائل کا بھائی، اویس بن حارث، زید، قیس، یزید اور اس کے 2 بیٹے خویلد، عمرو، خالد، عبداللہ، محسن، اور ان 14 افراد میں سے 3 بڑے سردار تھے۔ عاقب ان کا امیر تھا، بڑا صاحب الرائے تھا، تمام لوگوں کو اس پر اس کی رائے پر اعتماد تھا،
अलसीद उनका बड़ा पादरी था और अबू अल-हारसा उनका सबसे आला मदरस था। ये बनु बकर बिन वाइल के अरब कबीले से था, लेकिन बाद में नसरानी हो गया। रूमियों ने इसकी बड़ी आवभगत की और उसके लिए बड़े बड़े गिरजे बनाए और उसकी नसरानियत के साथ गहरी वाबस्तगी की वजह से लोग उसकी बड़ी खिदमत और इज्जत करते थे। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान शौकत और अजमत और रिफत को जानता था, क्योंकि उसने आपकी ये सिफात पहली किताबों में पढ़ी हुई थी। वो दिल से आपकी नबूवत का कायल भी था, लेकिन नसरानियत में अपनी ताज़ीम और तकरीम और जाहो मर्तबा की हिर्स की वजह से इस्लाम कबूल न कर सका। इब्न इसाक फरमाते हैं, ये वफ्द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मस्जिद नबवी में हाजिर हुआ। उस वक्त आप नमाज असर से फारिग हुए थे। ये लोग खूबसूरत व मुनक्कश लिबास और बेहतरीन चादरें ओढ़े हुए थे और ऐसा मालूम होता था जैसे बनु हारिस बिन काब के ख़ानदान के लोग। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन फरमाते हैं, उनके बाद इस जैसी शान शौकत वाला वफ्द फिर नहीं आया। इसी दौरान उनकी नमाज का वक्त हो गया तो वो मशरिक की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने लगे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन्हें उनकी हालत पर छोड़ दो। नमाज के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे गुफ्तगू फरमाई। उनमें से गुफ्तगू करने वाले अबू अल-हारसा, आकिब और अलसीद थे। ये तीनों शाही मजहब पर थे। अगरचे बाज़ अमूर में उनका आपस में इख्तलाफ था, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में वो तीनों मुत्तफिक थे कि वो खुदा हैं, खुदा के बेटे हैं और तीन में तीसरे हैं। अल्लाह ताला उनके इस नापाक कौल से पाकीज़ा और बुलंद बाला है। वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के खुदा होने की दलील ये देते थे कि वो मुर्दों को जिंदा करते थे, मादिरजाद अंधों को बीना करते थे, कोड़ियों और बीमारों को सेहतयाब करते थे, गैब की खबरें देते थे, मिट्टी से परिंदे की सूरत बनाते थे और फिर उसमें फूंक मारते तो परिंदा बनकर उड़ने लगता था। उसका जवाब ये है कि वो ये सब अल्लाह ताला के हुक्म से करते हैं और अल्लाह ताला ने आपको लोगों के लिए अपनी कुदरत की निशानी बनाया है। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के खुदा ताला के बेटा होने की दलील देते थे कि उनका ज़ाहरी बाप नहीं था। आपने पंगूड़े में गुफ्तगू फरमाई, इससे पहले किसी नबी आदम से ऐसी चीज़ जाहिर नहीं हुई और वो अपने कौल के हज़रत ईसा तीन में से तीसरे हैं की दलील ये देते कि अल्लाह ताला अपने कलाम में फरमाता है, हमने ये हुक्म दिया, हमने पैदा किया, हमने फैसला किया। अगर अल्लाह ताला एक होता तो फरमाता, मैंने ये काम किया, मैंने हुक्म दिया, मैंने पैदा किया और मैंने फैसला किया। ये उनके फासिद अकायद थे। अल्लाह ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और मरियम अलैहिस्सलाम उनके उन बुरे अकायद से पाक, बरी और मुनज़्ज़ह हैं। अल्लाह ताला ने उनके रद्द में ये आयत नाजिल फरमाई। उस वक़्त आपके पास उनके दो सरदार अबू अल-हारसा और अलसीद मौजूद थे। आपने उन्हें फरमाया, इस्लाम कबूल कर लो। उन्होंने कहा, हम मुसलमान ही हैं। आपने फरमाया, तुम मुसलमान नहीं हो जाओ। वो कहने लगे, हम तो आपसे पहले के मुसलमान हैं। आपने फरमाया, तुम झूठ बोलते हो, भला तुम कैसे मुसलमान हो सकते हो, हालांकि तुम अल्लाह ताला के लिए बेटा होने का दावा करते हो, सलीब की पूजा करते हो, खंजीर का गोश्त खाते हो। उन्होंने आपसे पूछा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के वालिद कौन हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे तो अल्लाह ताला ने सूरह आल इमरान की 80 से ज़ायद आयात उनके जवाब में नाजिल फरमाई। इब्न इसहाक इन आयात की मुख्तसर तफसीर बयान करने के बाद फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ये आयात सुना दी और अल्लाह ताला का फैसला बता दिया कि अगर तुम नहीं मानते तो मुबाहला के लिए तैयार हो जाओ। वो कहने लगे, अबुल कासिम, हमें कुछ मोहलत दें ताकि हम आपस में गौर फिक्र और मशवरा करने के बाद आपको इसका जवाब दें। अब वो तन्हाई में आकिब के पास आए। वो बड़ा साहिब अल राई और अक्लमंद था और उससे कहने लगे कि अब्दुल मसीह, तुम्हारे इस बारे में क्या राय है? उसने कहा, गुरो नसारा, कसम बखुदा तुम्हें मालूम हो गया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के सच्चे नबी और रसूल हैं और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में उन्होंने जो फरमाया है वो मबनी बरहक है। तुम्हें यह भी बखूबी मालूम है कि जो कौम नबी के साथ मुबाहला करती है उनके ना तो बड़े बाकी रहते हैं और ना ही छोटे परवान चढ़ते हैं। अगर तुमने इनके साथ मुबाहला किया तो तुम्हें तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा, इसलिए इस्लाम कबूल कर लो। और अगर तुम इस्लाम कबूल नहीं करना चाहते और अपने दीन और अकायद पर कायम रहना चाहते हो तो इनसे सुलह कर लो और अपने वतन वापस लौट जाओ। चुनाचा ये मशवरा करने के बाद वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे कि हम आपसे मुबाहला नहीं करना चाहते, आप अपने दीन पर रहें और हम अपने अकायद पर वापस लौट जाते हैं, लेकिन आप अपने सहाबियों में से एक पसंदीदा सहाबी को हमारे साथ भेज दें जो हमारे माली झगड़ों में हमारे दरमियान फैसला करें। आप लोग हमारे नज़दीक बड़े मोअज़्ज़िज़, मोहतरम और हर दिल अजीज हैं। आपने फरमाया, ज़ोहर के बाद आना, मैं तुम्हारे साथ कवी और अमीन
आदमी को भेजूंगा। हज़रत उमर बिन खिताब फरमाते हैं कि मेरे दिल में अमीर बनने की ख्वाहिश कभी पैदा नहीं हुई, लेकिन उस दिन मेरे दिल में भी ये ख्वाहिश पैदा हुई कि शायद मैं ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मज़दाक बन जाऊं। उस दिन ज़ोहर की नमाज के लिए घर से जल्दी निकला। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर की नमाज पढ़ी तो आपने दाएं बाएं नज़र दौड़ाई। मैंने अपने आप को ऊंचा कर दिया ताकि आपकी नज़र मुझ पर पड़ जाए। आप बगौर सहाबा कराम को देखते रहे हत्ता कि आपकी नज़र हज़रत अबू उबैदा बिन अल-जराह पर पड़ी। आपने उन्हें बुलाया, फरमाया इनके साथ जाओ और हक के साथ उनके इख्तलाफात का फैसला करो। हज़रत उमर फरमाते हैं इस तरह ये सआदत हज़रत अबू उबैदा बिन अल-जराह ले गए। इब्न बरदुया ने इस वाक़े को इससे भी ज़्यादा तफसील से रिवायत किया है, लेकिन उन्होंने सरदारों की तादाद 12 लिखी है। हज़रत हुज़ैफा रवायत करते हैं कि नजरान के 2 सरदार आकिब और अलसीद जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुबाहला करने आए तो उनमें से एक ने अपने दूसरे साथी से कहा कि इनसे मुबाहला न करना, कसम बाखुदा अगर ये वाकई नबी हैं और हमने इनसे मुबाहला किया तो हम बचेंगे ना हमारी औलाद। चुनांचा दोनों ने मुतफिक होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज की, आप हमसे जो जजिया तलब करते हैं वो अदा कर देंगे, हमारे साथ किसी अमीन शख्स को भेज दीजिए। आपने फरमाया मैं तुम्हारे साथ हकीकी अमीन को भेजूंगा। ये बात सुनकर सहाबा कराम मुतवज्जा हो गए। आपने फरमाया ए अबू उबैदा खड़े हो जाओ। आपने फरमाया ये इस उम्मत के अमीन हैं। हज़रत अनस रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हर उम्मत का एक अमीन होता है और इस उम्मत के अमीन अबू उबैदा बिन अल-जराह हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं कि अबू जहल मलून ने कहा था अगर मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल्लाह में नमाज पढ़ते हुए देख लिया तो उनकी गर्दन कुचल दूंगा। वो फरमाते हैं कि अगर वो ऐसा करता तो सब अपनी आंखों से देखते कि फरिश्ते उसको दबोच लेते। अगर यहूद मौत की तमन्ना करते तो वो सब मर जाते और जहन्नुम में अपनी करारगाहों को देख लेते। और अगर नसारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुबाहला करते तो वो वापस लौटने पर अपने अहलो अय्यार और माल को ना पाते। इसको बुखारी, तिरमिज़ी और निसाई ने भी रिवायत किया है। बैहक़ी ने दलाइल अन-नबवा में इस वाक़े को तफसीलन रिवायत किया है। हम इसको यहाँ नकल करते हैं क्योंकि इसमें बहुत से फ़वाइद हैं। अगरचे इसमें कुछ गराबत है लेकिन इसके मुकाम के मुनासिब है। सलमा बिन अब्द यसू अपने दादा से रिवायत करते हैं जो नसरानी है, फिर मुसलमान हो गए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह तासीन और सूरह सुलेमान अल-नखल नाजिल होने से पहले अहले नजरान को नामा मुबारक लिखा जिसका मजमून ये था, हज़रत इब्राहीम, इसहाक, याकूब अलैहिस्सलाम के रब के नाम से शुरू करता हूँ। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से नजरान के बड़े सरदार और अहले नजरान की तरफ। मैं अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करता हूँ जो हज़रत इब्राहीम, इसहाक और याकूब अलैहिस्सलाम का माबूद है। अल्लाह ताला की हम्दो सना के बाद मैं तुम्हें बंदों की इबादत से अल्लाह की इबादत की तरफ और बंदों की विलायत से अल्लाह ताला की विलायत की तरफ दावत देता हूँ। अगर तुम इसे कबूल नहीं करते तो जजिया अदा करो और अगर जजिया भी अदा नहीं करते तो फिर हमारा तुम्हारे खिलाफ ऐलान जंग है। जब उनके सरदार ने ये खत पढ़ा तो उस पर खौफ तारी हो गया और वो थर थर कांपने लगा। उसने फौरन शर्जील बिन वदा को बुलाया। जब भी कोई मुसीबत पड़ती तो उसे ही बुलाया जाता था, हत्ता कि एहम, अलसीद और आकिब से उससे मशवरा किया जाता था। सरदार ने वो खत उसको दिया, उसने उसे पढ़ा। सरदार ने पूछा तुम्हारी इसके बारे में क्या राय है? उसने कहा अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के औलाद में से एक नबी भेजने का वादा फरमाया था। मुमकिन है ये वही नबी हो, इसलिए नबूवत के बारे में कोई राय नहीं दे सकता। हाँ, अगर कोई दुनियावी मामला होता तो ज़रूर तुम्हें उसके बारे में मशवरा देता। सरदार ने उसे हुक्म दिया कि तुम यहीं अलहदगी में बैठो। फिर उसने जब्बार बिन फैज को बुलाया जिसका ताल्लुक बनु हारिस बिन काब से था और ये भी उसका मुशीर था। सरदार ने उसे खत पढ़वाया और उसकी राय दरियाफ्त की। उसने भी शर्जील जैसा जवाब दिया। बादशाह ने उसको भी अलहदा बैठने का हुक्म दिया। फिर एक अब्दुल्ला नामी शख्स को बुलाया, उसने भी यही राय दी, उसको भी अलहदा बिठा दिया गया। जब सरदार ने देखा कि ये तीनों एक ही राय रखते हैं, उसने हुक्म दिया कि नाकूस बजाया जाए, आग जलाई जाए और गिरजों में झंडे बुलंद किए जाएं। उनके यहाँ यह दस्तूर था कि जब किसी मुश्किल के वक्त लोगों को इकट्ठा करना मकसूद होता तो दिन के वक्त गिरजों पर झंडे बुलंद कर दिए जाते और रात के वक्त नाकूस बजाए जाते और आग जलाई जाती। नाकूस की आवाज सुनकर और गिरजों पर फड़फड़ाते झंडे देखकर तमाम लोग वादी में जमा हो गए। इस वादी की लंबाई इतनी थी कि एक तेज रफ्तार सवार सुबह से शाम तक एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचता। इसमें 73 गांव आबाद थे। तकरीबन 1,20,000 जंगजू इकट्ठे हो गए। सरदार ने उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत पढ़कर सुनाया
اور اس کے بارے میں ان کی رائے طلب کی۔ وہ سب اس بات پر متفق ہو گئے کہ پہلے شرجیل بن ودا حمدانی، عبداللہ بن شرجیل اسبئی، جبار بن فیاض الخارسی کو بھیجا جائے تاکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح معلومات لے کر آئیں۔ یہ تینوں نجران سے نکلے۔ جب مدینہ طیبہ کے قریب پہنچے، سفر کا لباس اتارا اور ریشمی منقش لباس اور سونے کی انگوٹھیاں پہن لی۔ اسی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام پیش کیا، لیکن آپ نے جواب نہ دیا۔ وہ کافی دیر آپ سے گفتگو کا انتظار کرتے رہے، لیکن آپ نے ان کے ریشمی لباس اور سونے کی انگوٹھیوں کی وجہ سے گفتگو نہ فرمائی۔ وہ حضرت عثمان بن عفان اور عبدالرحمن بن عوف کی تلاش میں نکلے، کیونکہ ان کے ساتھ ان کی کچھ جان پہچان تھی۔ آخر کار انہوں نے دیکھا کہ وہ مہاجرین و انصار کی ایک مجلس میں بیٹھے ہیں۔ انہیں کہنے لگے کہ تمہارے نبی نے ہمیں خط لکھا تھا، ہم اس کا جواب دینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ ہم نے انہیں سلام عرض کیا تو انہوں نے ہمارے سلام کا کوئی جواب نہیں دیا اور نہ ہمارے ساتھ کوئی گفتگو فرمائی ہے۔ آخر کار ہم تک کر آ گئے ہیں، آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے، کیا ہم واپس لوٹ جائیں؟ انہوں نے حضرت علی بن ابی طالب سے پوچھا، اے ابو الحسن، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ آپ نے انہیں فرمایا کہ میرے خیال میں انہیں ریشمی لباس اور سونے کی انگوٹھیاں اتار کر سفر کے کپڑے پہننے چاہیے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں۔ انہوں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دیا، پھر ارشاد فرمایا، قسم اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث کیا، جب یہ پہلی مرتبہ مجھے ملنے کے لیے آئے تھے تو شیطان ان کے ساتھ تھا۔ پھر آپ نے ان کے احوال کے بارے میں دریافت کیا اور انہوں نے آپ سے پوچھا۔ پھر مختلف گفتگو ہوتی رہی، حتیٰ کہ انہوں نے کہا کہ آپ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہمیں یہ خوشی ہوگی کہ اگر آپ نبی ہیں تو آپ سے حضرت عیسیٰ کے بارے میں پوچھیں تاکہ ہم اپنی قوم کو واپس لوٹ کر اس سے آگاہ کریں۔ آپ نے فرمایا، اس وقت میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے، تم ابھی ٹھہرو، اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو بھی فرمائے گا وہ تمہیں بتا دوں گا۔ پھر صبح یہ آیات اِنَّ مَثَلَ عِیسَىٰ عِندَ اللہِ کَمَثَلِ آدَمَ نازل ہوئی۔ آپ نے یہ آیات ان کے سامنے تلاوت فرمائی، لیکن انہوں نے اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ دوسرے دن صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مباہلے کے لیے حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ کو اپنی کملی میں لپیٹے ہوئے تشریف لائے۔ حضرت فاطمہ آپ کے پیچھے تھیں۔ یہ منظر دیکھ کر شرجیل نے اپنے دونوں ساتھیوں کو کہا، تمہیں تو بخوبی معلوم ہے کہ تمام اہل نجران میری رائے کا احترام کرتے ہیں۔ قسم باخدا یہ معاملہ بڑا سخت معلوم ہوتا ہے۔ اگر اس شخص یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث نہیں کیا گیا ہے تو تمام اہل عرب میں سب سے پہلے اس کی نگاہوں میں ہم ہی متون ہوں گے اور سب سے پہلے اس کی تردید کرنے والے ہم ہی ہوں گے۔ یہ بات ان کے اور ان کے صحابہ کے دلوں میں بیٹھ جائے گی، پھر یہ ہمیں کسی نہ کسی وجہ سے نقصان پہنچائیں گے، اور اہل عرب کے زیادہ قریب ہم ہی ہیں، اور اگر یہ نبی مرسل ہیں اور پھر اگر ہم نے ان کے ساتھ مباہلہ کیا تو روئے زمین پر ہم میں سے کوئی نہیں بچے گا۔ یہ بات سن کر اس کے ساتھیوں نے کہا، تو تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے جواب دیا، میرا خیال ہے کہ ہم انہیں اپنا حکم بنا دیتے ہیں، یعنی حاکم بنا دیتے ہیں، اور جو بھی فیصلہ کریں ہمیں قبول ہوگا، اور میرے خیال میں وہ عدل ہی کریں گے۔ باقی دو نے بھی شرجیل کی رائے سے اتفاق کیا۔ شرجیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ میں اس مباہلے سے بہتر چیز آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آپ نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ اس نے عرض کی کہ ہم آپ کو اپنا حکم بناتے ہیں، آپ صبح تک ہمارے لیے جو بھی فیصلہ کریں گے وہ ہمیں منظور ہوگا۔ آپ نے فرمایا، شاید لوگ تمہارے اس فیصلے کو نہ مانیں۔ شرجیل نے عرض کی، آپ میرے ساتھیوں سے رائے لینے۔ آپ نے ان سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ تمام اہل نجران شرجیل کی رائے کا احترام کرتے ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے اور آپ نے ان سے مباہلہ نہ کیا۔ صبح وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ایک تحریر ان کو لکھ کر دی جس میں بسم اللہ کے بعد یہ مضمون تھا، یہ تحریر اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اہل نجران کی طرف ہے۔ ان پر اللہ کے رسول کا حکم نافذ ہوگا، ہر پھل اور ہر زرد، سفید و سیاہ میں اور ہر غلام میں، لیکن اللہ کے رسول یہ سب کچھ تم ہی کے لیے چھوڑتے ہیں۔ وہ انہیں ہر سال 2000 حلے یعنی پوشاک دیا کریں، 1000 رجب میں اور 1000 سفر میں۔ امام بہقی نے اس کے علاوہ دوسرے واقعات کو تفصیلاً ذکر کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وفد سن 9 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کیونکہ امام زہری فرماتے ہیں سب سے پہلے اہل نجران نے جزیہ ادا کیا تھا۔ جزیہ کی آیت فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی۔
क़ातिलुल्लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल-यौमिल आखिरि वला युहर्रिमूना मा हर्रमल्लाहु व रसूलुहु वला यदीनूना दीनल हक़्क़ि मिनल्लज़ीना उतुल किताबा हत्ता युतुल जिज़्यता अन यदिन वहुम साग़िरून। सूरह तौबा। जंग करो उन लोगों से जो नहीं ईमान लाते अल्लाह पर और रोज़े क़यामत पर, और नहीं हराम समझते जिसे हराम किया है अल्लाह और उसके रसूल ने, और ना कबूल करते हैं सच्चे दीन को उन लोगों में से जिन्हें किताब दी गई है, यहाँ तक कि वो जजिया दें अपने हाथ से, इस हाल में कि वो मगलूब हों। हज़रत जाबिर फरमाते हैं कि आकिब और तैयब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुबाहला के लिए आए। आपने सुबह मुबाहला का वादा फरमाया। सुबह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली, फातिमा, हसन और हुसैन को साथ लिए हुए तशरीफ़ लाए। उन्हें मुबाहला के लिए पैगाम भेजा, लेकिन उन्होंने मुबाहला करने से इनकार कर दिया और जजिया देने पर रजामंद हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर ये मुबाहला से इनकार न करते तो ये वादी उन पर आग की बारिश बरसाती। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, उन्हीं के बारे में यह आयत तकरीबन नाजिल हुई, तालो नदउ अबनाअना व अबनाअकुम। आप फरमाते हैं कि यहाँ अनफुसना से मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अली हैं, और अबनाअना से मुराद हसन और हुसैन हैं, और नसाअना से मुराद हज़रत फातिमा हैं। इसको अबू दाऊद व त्यालसी ने इमाम शाफी से मुरसलन रिवायत किया है। इसके अलावा ये अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु और बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु से भी मरवी है। इन्ना हाज़ा लहुवल क़सासुल हक़, ये जो हमने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बयान किया है ये हक़ और सच है, और इसमें किसी किस्म के शक व शुबा की गुंजाइश नहीं। अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, बिलाशुबा अल्लाह ही गालिब और हिकमत वाला है, और अगर वो इस हकीकत से मुँह फेरें तो बेशक अल्लाह ताला फसाद बर्पा करने वालों को खूब जानता है। यानी जो हक़ को छोड़कर बातिल को इख्तियार करता है वही हकीकत में फसाद बर्पा करने वाला है। अल्लाह ताला उन्हें खूब जानता है और उन्हें उस अमल की सख्त सज़ा देगा। वो हर चीज़ पर कादिर है, कोई चीज़ उसके कब्ज़ा कुदरत से बाहर नहीं। वो हर किस्म के नुक्स और ऐब से मुबर्रा है, मुनज़्ज़ह और पाक है, और हम उसकी हम्द व सना बयान करते हैं और उसके अज़ाब से उसकी पनाह लेते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। उस वक़्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।